Guys, another work, another day guys. Ito naman ang problema guys, hindi tumataas yung kaul guys. Babaklasin natin ito guys, kasi hindi na tumaas yung kaul. Titingnan natin kung anong sira, anong problema niya dyan. Yung sunny dump truck guys, ito yung sunny dump truck. Guys, sunny dump truck. Balsa. Sige, bisa natin para hindi tayo magtaano. Guys, yung sira guys, na ayaw tumaas guys. Kurapa guys yung orange guys. Ito yung problema guys, oh. Sira na siya guys. Double. Oh, sira na guys, oh. Sira na guys. Oh, sira na. Ito yung dahilan guys na ayaw tumaas guys yung kaul. Ito yung dahilan, sira na. Ipon agad guys. Kusog? Ha? Tara. Guys, nilagyan na guys. Binalik na namin guys. Ita-try namin guys kung tumaas na ba yung kaul. Papaseklan yun. Lamisaka na guys. Amo na ba yan siya guys? Guys, so guys, tumaas na yung kaul guys, oh. Guys, tumaas na yung kaul guys, oh. Ayan guys, oh, tumaas na guys. Okay na guys. Okay na guys, ang kaul tumaas na. PCP lang sa kalam guys. Apple get siya kay Apple? Apple? Guys, so tumaas na talaga siya guys. Hindi na mapigilan yung kaul guys. Tumuwad na siya guys.